Hello guys, my name is Lorima Paramamarindo Saragi. I'm from class M3. My name 2210417681. Hello guys, my name Rocky Junior Saragi. I'm from class M3. NIM 2210417682. What is a business? Understanding different types and company size. What is a business? The term business refers to an organization or interesting entity engaged in commercial, industrial, or professional activities. The purpose of a business is to organize some sort of economic production of goods or service. Business can be for-profit entities or non-profit organization fulfilling and charitable mission or furthering a social cause. Business ranges in a scale and scope from sole proprietorships to large international corporation. Business also refers to the efforts and activities undertaken by individuals to produce and sell goods and services for profit. Key takeaways: a business is defined as an organization or interesting entity engaged in commercial, industrial, of professional activities. Business can be for-profit entities or non-profit organization. Business type range from limited liability companies to sole proprietorships, corporation, and partnerships. Some business run as small or operation in a single industry, while other are large operation that spread across many industries around the world. Apple and Walmart are two examples of well-known successful business. Apa itu bisnis? Memahami berbagai jenis dan ukuran perusahaan. Apa itu bisnis? Istilah bisnis mengacu pada organisasi atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan komersial, industri, atau profesional. Tujuan bisnis adalah untuk mengatur semacam produksi ekonomi atau barang dan jasa. Bisnis dapat berupa entitas nirlaba atau organisasi nirlaba yang memenuhi misi amal atau memajukan tujuan sosial. Bisnis berkisar dalam skala dan ruang lingkup dari kepemilikan perseorangan hingga perusahaan internasional yang besar. Bisnis juga mengacu pada upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Takeaway kunci: bisnis didefinisikan sebagai organisasi atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan komersial, industri, atau profesional. Bisnis dapat berupa entitas nirlaba atau organisasi nirlaba. Jenis bisnis berkisar dari perseorangan terbatas hingga pemilikan perseorangan, korporasi, dan kemitraan. Beberapa bisnis dijalankan sebagai operasi kecil dalam satu industri, sementara yang lain merupakan operasi besar yang terbesar di banyak industri di seluruh dunia. Apple dan Walmart adalah dua contoh bisnis terkenal dan sukses. Understanding business. The term business often refers to an entity that operates for commercial, industry, or professional reasons. The concept begins with an idea and a name. An extensive market research may be required to determine how feasible it is to turn the idea into a business. Business often require business plans before operation begin. A business plan is a formal document that outlines the company goals and objectives and lists the strategies and plans to achieve these goals and objectives. Business plans are essential when you want to borrow capital to begin operation. Memahami bisnis. Istilah bisnis sering mengacu pada entitas yang beroperasi untuk alasan komersial, industri, atau profesional. Konsep dimulai dengan ide dan nama, dan penelitian pasar yang ekstensif mungkin diperlukan untuk menentukan seberapa layak mengubah ide menjadi bisnis. Bisnis sering membutuhkan rencana bisnis sebelum operasi dimulai. Rencana bisnis adalah dokumen formal yang menguraikan tujuan dan sasaran perusahaan serta mencantumkan strategi dan rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Rencana bisnis sangat penting ketika Anda ingin meminjam modal untuk memulai operasi. Determining the legal structure of the business is an important factor to consider, since business owners may need to secure permits and licenses
and follow registration recruitment to begin legal operation. Corporations are considered to be juridical person in many countries, meaning that the business can own property, take on debt, and be sued in court. Most business operate to generate a profit, commonly called for profit. However, some business that have a goal to advance a certain cause without profit are referred to as not for profit or non-profit. These entities may operate as charities, art, culture, educational, and recreational enterprise, political and advocacy groups, or social service organization. Menentukan struktur hukum bisnis merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan karena pemilik bisnis mungkin perlu mendapatkan izin dan lisensi serta mengikuti persyaratan pendaftaran untuk memulai operasi legal. Korporasi dianggap badan hukum di banyak negara, yang berarti bahwa bisnis dapat memiliki properti, mengambil utang, dan dituntut di pengadilan. Sebagian besar bisnis beroperasi untuk menghasilkan laba, biasa disebut mencari laba. Namun beberapa bisnis yang memiliki tujuan untuk memajukan tujuan tertentu tanpa keuntungan disebut sebagai nirlaba atau nirlaba. Entitas ini dapat beroperasi sebagai badan amal, seni, budaya, pendidikan, dan rekreasi, kelompok politik dan advokasi, atau organisasi layanan sosial. Business activities often include the sale and purchase of goods and services. Business activity can take place anywhere, whatever that is in a physical storefront, online, or outside. Anyone who conduct business activity with financial earnings must report this income to the Internal Revenue Service, or IRS. A company often defines its business by the industry it operates. For example, the real estate business, advertising business, or matters production business, or example of industry business, is a term often used to indicate transaction regarding an underlying product or service. For example, ExxonMobil conducts its business by providing oil. Kegiatan bisnis seringkali mencakup penjualan dan pembelian barang dan jasa. Aktivitas bisnis bisa berlangsung di mana saja, baik itu di etalase fisik, online, maupun di pinggir jalan. Siapapun yang melakukan aktivitas bisnis dengan pendapatan finansial harus melaporkan pendapatan ini ke Internal Revenue Service atau IRS. Sebuah perusahaan seringkali mendefinisikan bisnisnya berdasarkan industri tempatnya beroperasi, misalnya bisnis real estate, bisnis periklanan, atau bisnis produksi matras adalah contoh industri. Bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan transaksi mengenai produk atau layanan yang mendasarinya. Misalnya ExxonMobil menjalankan bisnisnya dengan menyediakan minyak. Business type. There are many ways to organize a business, and there are various legal and taxation structure that correspond with this. Among others, business are commonly classified and generally structured as sole proprietorships. As the name suggests, a sole proprietorship is owned and operated by a single person. There is no legal separation between the business and the owner, which means the tax and legal liabilities of the business are the responsibility of the owners. Partnerships. A partnership is a business relationship between two or more people who together conduct business. Each partner contributes resources and money to the business and shares in the profits and loss of the business. The shared profit and loss are recorded on each partner tax return. Jenis bisnis. Ada banyak cara untuk mengatur bisnis dan ada berbagai struktur hukum dan perpajakan yang sesuai dengan ini. Antara lain, bisnis umumnya diklasifikasikan dan umumnya disusun sebagai
kepemilikan tunggal, seperti namanya, kepemilikan perseorangan dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang. Tidak ada pemisahan hukum antara bisnis dan pemilik, yang berarti pajak dan kewajiban hukum bisnis menjadi tanggung jawab pemilik. Kepemitraan. Kemitraan adalah hubungan bisnis antara dua orang atau lebih yang bersama-sama menjalankan bisnis, seperti mitra menyumbangkan sumber daya dan uang untuk bisnis dan berbagai keuntungan dan kerugian bisnis. Keuntungan dan kerugian bersama dicatat pada pengembalian pajak masing-masing mitra. Corporation. A corporation is a business in which a group of people acts as a single entity. Owners are commonly referred to as shareholders, who exchange consideration for the corporation common stock. In corporation, a business release owners of the financial liability of business obligation. A corporation comes with unfavorable taxation rules for the owners of the business. Limited liabilities companies or LLCs. This is a relatively new business structure and was first available in Wyoming in 1977 and in other states in the 1990. A limited liability company combines the fast-track taxation benefits of a partnership with the limited liabilities benefit of a corporation. Korporasi adalah bisnis di mana sekelompok orang bertindak sebagai satu kesatuan. Pemilik biasanya disebut sebagai pemegang saham yang menukar pertimbangan untuk saham biasa korporasi. Menggabungkan bisnis melepaskan pemilik kewajiban keuangan kewajiban bisnis. Korporasi dilengkapi dengan aturan perpajakan yang tidak menguntungkan bagi pemilik bisnis. Perseroan terbatas atau LLC. Ini adalah struktur bisnis yang relatif baru dan pertama kali tersedia di Wyoming pada tahun 1977 dan di negara bagian lain pada tahun 1990-an. Sebuah perseroan terbatas menggabungkan manfaat perpajakan pass-through dari kemitraan dengan manfaat kewajiban terbatas dari sebuah perusahaan. Business size, small business. Small owner operate company are called small business. Commonly managed by one person or a small group of people with less than 100 employees. These company include family restaurant, home-based company, clothing, books, and publishing companies, and small manufacturer. As a 2021 32.5 million small business with 61 2 million employees were operating in the United States. The Small Business Administration atau SBA use the numbers of employees working at a company and its annual revenue to formally define a small business. For 229 industry sector, from engineering and manufacturing to food service and real estate, the SBA sets seizing standard every 5 years. Business that meet the standard of the SBA can qualify for loans, grants, and small business set aside contract where the federal government limits competition to help small business compete for a win federal contracts. Ukuran bisnis. Usaha kecil. Perusahaan kecil yang dioperasikan pemilik disebut usaha kecil. Umumnya dikelola oleh satu orang atau sekelompok kecil orang dengan kurang dari 100 karyawan. Perusahaan ini termasuk restoran keluarga, perusahaan rumahan, pakaian, buku, dan perusahaan penerbitan dan produsen kecil. Pada tahun 2021, 32,5 juta usaha kecil dengan 61,2 juta karyawan beroperasi di Amerika Serikat. Administrasi Bisnis Kecil atau SBA menggunakan jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan dan pendapatan tahunannya untuk secara formal mendefinisikan bisnis kecil untuk 229 sektor industri, mulai dari teknik dan manufaktur hingga layanan makanan dan real estate.
SBA menetapkan standar ukuran setiap 5 tahun. Bisnis yang memenuhi standar SBA dapat memenuhi syarat untuk pinjaman, hibah, dan bisnis kecil untuk yang disisihkan. Kontrak di mana pemerintah federal membatasi persaingan untuk membantu bisnis kecil bersaing dan memenangkan kontrak federal. Mid-size enterprise. There is no definitive specification in the US to define a mid-size or medium-size company. However, when read US cities such as Philadelphia, Baltimore, and Boston evaluate the landscape of operation business, a medium-sized company is defined as on with 100 to 99 employees or $10 million to less than $50 million in annual gross sale. Perusahaan menengah. Tidak ada spesifikasi pasti di AS untuk mendefinisikan perusahaan menengah atau menengah. Namun ketika kota-kota besar AS seperti Philadelphia, Baltimore, dan Boston mengevaluasi lanskap operasi bisnis, perusahaan menengah didefinisikan sebagai perusahaan dengan 100 hingga 499 karyawan atau $10 juta hingga kurang dari $50 juta dalam penjualan kotor tahunan. Large business commonly have more than 100 employees and earn $50 million or more in gross receipts. 13. They may issue corporate stock to finance operation as a publicly traded company. Bisnis besar umumnya memiliki lebih dari 1.000 karyawan dan mengumpulkan $50 juta atau lebih dalam penerimaan kotor. 13 mereka dapat menerbitkan saham perusahaan untuk membiayai operasi sebagai perusahaan publik. Large enterprise may be based in one country with international operation. They are often organized by departments such as human resource, finance, marketing, sales, and research and development. Unlike small and mid-sized enterprise owned by a person or group of people, large organizations often separate their tax burden from their owners, who usually do not manage their companies but instead an elected board of direction enact most business decisions. Perusahaan besar mungkin berbasis di satu negara dengan operasi internasional. Mereka sering diatur oleh departemen seperti sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, penjualan, dan penelitian dan pengembangan. Tidak seperti perusahaan kecil dan menengah yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Organisasi besar seringkali memisahkan beban pajak mereka dari pemiliknya, yang biasanya tidak mengelola perusahaan mereka, melainkan dewan direksi terpilih yang memberlakukan sebagian besar keputusan bisnis. Terima kasih. Thanks for watching. Thank you.